Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How are you today? Good. I'm fine too, thank you. Okay, before we start our study, sebelumnya kita harus lihat lingkungan kelas dulu, apakah sudah bersih. Jika ada sampah, tolong dibuang keluar. Dan kepada semua murid, baju tolong dirapikan, pakaiannya dirapikan. Andi, baju tolong dimasukkan ke dalam, biar kita lebih bersih dan rapi. Oke? Sudah? Finish? Then, I will check attendance. If I say your name, please raise your hand. Andi Arifin? Okay. Feres Dekoyan? Okay. Lila Kartika? Okay. Siska? Okay. Feby? Okay. Putri? Okay. Cika? Okay. Alex? Okay. Debbie? Okay. Anggun? Where's Anggun? Kenapa Anggun tidak hadir? Ada yang tahu? Oh, Anggun has a fever. Okay, I hope Anggun get well soon, better soon. Okay. Okay, my student. Before we start our lesson, let's pray first to God by late class president. Finish. Berdoa selesai. Okay, my student. Now we start our lesson about greeting and leave taking. Okay, my student. Who would know what the meaning of the greeting? Siapa anak-anak Miss yang tahu apa itu makna dari greeting? Greeting adalah, ya, Siska? Very good. Oke, tadi Siska menjawab, the greeting adalah suatu sapaan atau salam yang kita ucapkan kepada orang yang baru kita temui. Seperti itu. Nah, oke. Salam atau sapaan. Biasanya anak-anak Miss pasti sudah pernah mempraktekkan greeting ini dalam kehidupan sehari-hari dalam bahasa Indonesia. Seperti mengucapkan hi, hello, selamat pagi, selamat siang. Nah, this is mind of a greeting. Itu salah satu dari poin-poinnya greeting. Nah, seperti itu. Jadi, the greeting have two kind. The first is formal greeting and the second is informal greeting. What is the formal greeting? What is the difference between formal greeting and informal greeting? Nah, formal greeting ini biasanya digunakan dalam suatu acara yang resmi. Kita ucapkan kepada orang ketika dalam acara yang resmi. Nah, atau kepada orang yang lebih tua dari kita, ini lebih sopan santun sesuai dengan usia seperti itu. Jadi formal greeting. Sapaan atau salam secara formal, sopan santun kepada orang yang lebih tua juga daripada kita. How about informal greeting? Informal greeting ini digunakan biasanya dalam acara seperti non-formal. Biasanya kita bertemu dengan teman, sahabat, yang biasa kita bercanda-bercanda. Nah, just kidding like this. You can say like me say before, hi, hello, like this.
we get the point. Okay, formal greeting, you can say good morning, good day, good afternoon, good evening. What's the meaning of the morning? Siapa yang tahu? Anak-anak Miss, apa itu good morning, good day, good afternoon, good evening? Oke, Andi? Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nah, kan anak-anak ini sudah paham. Jadi, selanjutnya bagaimana dengan how about informal greeting? Informal greeting, like me say before, hi, hello. Okay, the informal greeting you say like hey, hello, how are you, how do you do. Nah, how are you dan how do you do ini juga memiliki sedikit perbedaan. Yang mana how are you ini kita ucapkan kepada orang yang sudah kita kenal sebelumnya. And sedangkan how do you do ini kita ucapkan kepada orang yang sebelumnya belum kita kenal, orang yang baru kita kenal saat kita ucapkan greeting ini. Nah, seperti itu. Oke. Ada yang kurang paham? Murid-murid Miss? Do you understand what I explain? Oke, good. Oke, nah sekarang kita lihat gimana sih responnya dari ungkapan sapaan seperti itu. Misalnya kalau seandainya good morning, kita jawab apa? Good morning, like this. Good day, good afternoon, good evening, good evening. Gitu juga dengan informal greeting. Hi, hello, how are you? You answer like I'm fine. And how do you do? How do you do? Gitu. Nah, sekarang Miss berikan contoh, itu contoh dari percakapan greeting seperti ini ya. Sebentar.
Okay, like this. You can see. Okay, like this dialogue, teacher with the student. Teacher say that, good morning, students. Like I say for you before we start our lesson. And the student answered like, good morning, sir. Okay, good morning berarti ketika guru mengucapkan selamat pagi siswaku, murid-muridku, dan student have an answer, good morning, sir. Ini juga merupakan greeting, good morning. And then the teacher asked about, how are you today? Nah, how are you today? The student answer like, we are fine. And you? We are fine. How are you? We are fine. The teacher answered, fine. Too. Seperti itu. Jadi, good morning ini merupakan satu greeting. Begitu juga dengan how are you? We are fine. Itu merupakan suatu ucapan dan respon dari greeting. Ini ucapannya. Like this. Are you understand, my student? Okay, good. Next, we are before. Oke, yang tadi itu merupakan contoh dari formal greeting. Oke. Selanjutnya, misalkan kasih contoh dialog informal greeting, like okay, my student. The next is our material leave taking. What is the meaning of leave taking? Ada yang tahu? Ya, leave taking itu adalah salam, sama juga seperti greeting, tapi ini adalah pamitan. Pamitan, ungkapan pamitan atau perpisahan. Nah, leave taking have two kinds like the greeting, formal and informal. Formal leave taking and informal leave taking. Oke. Kita mulai dari formal.
Oke, baiklah sekarang Miss jelaskan tentang formal parties. Oke, ini artinya perpisahan secara formal ucapannya. Sekarang, Miss akan jelaskan dulu tentang formal parting. Formal perpisahan, ucapan perpisahan. Yaitu ada good night, nice to see you, it's nice to meet you, goodbye. Artinya apa? Good night, selamat malam. Nice to see you, senang bertemu denganmu. It's nice to meet you, goodbye, senang bertemu denganmu. Bye, dah. Nah, itu yang digunakan dalam parting formal. Sementara yang informal partings itu juga hampir sama dengan tadi. Seperti ini, yang informal partings like bye, bye bye, see you later. Oke, my student, udah tahu kan gimana responnya kita ucapkan formal parting? Good night, you respond good night. Nice to see you, nice to see you. It's nice to meet you. Goodbye, goodbye. Sound like informal partings. Bye, bye bye, see you later, see you later, see you tomorrow, good luck. Okay, like this. Okay, selanjutnya Miss akan memberikan example about the left speaking, the dialogue. Okay. Okay. Example. Okay, Miss mau kasih example. Example. Okay, like this example. Ani say for Ali like, I have to go now, see you later. And Ali give respond like, bye, see you. Yes. Okay, my student, do you understand? Ada pertanyaan? Tidak? Selanjutnya kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu thanking. What is the meaning of the thanking? Yeah, when you want to say thank for someone, you can say thanks, thank you, like this. If someone help you, give something for you, you can say thanks. Okay.
What is expression and response about the thanking? I can explain to you. What is the expression? Thank you, like this. You are kind. Thank you. Thank you very much. I want to thank for you. Maybe someone help you or give you something. You can say thank for the someone. Maybe she give you some rice or the book, or maybe right now like this. You can say thank you. Nah, apabila ada seseorang itu memberikan kita, misalnya meminjamkan kita buku atau memberikan kita makanan atau minum, kita ucapkan terima kasih. Seperti itu juga dalam bahasa Inggris menggunakan thank you. Nah, akan dituliskan di sini. Nah, seperti ini. Thank you, terima kasih. You are so kind. Thank you, kamu sangat baik. Terima kasih. Thank you very much. Terima kasih banyak. I want to thank you for. Saya ingin berterima kasih kepadamu for, karena kamu sudah memberi saya makanan atau buku, like this. How about the response? Nah, di sini kita bisa menjawab atau memberikan respons seperti that's alright, yeah, my pleasure, you are welcome, sama-sama, no problem, okay, like this. Okay, the next I want to give you example like dialogue before. Okay, before I give you example, my student, any question for this explanation? The thinking, expression and response. Do you understand? Okay, good. Now I give you example.
Okay, like this example. Lala, may I borrow your dictionary? Of course, honey. Here you are. Thank you, you are welcome. Nah, ini adalah ucapan thanking. Ini respon dari thanking. Thank you. Jika seseorang meminjamkan dia kamus, maka Sandi mengucapkan terima kasih. Thank you. Baiklah, do you understand, my student? Okay. The next is about apologizing. Nah, apa itu apologizing? Apologizing itu adalah meminta maaf terhadap kesalahan atau kekhilafan kita kepada orang lain, seperti itu. Okay, my student, any question? No? Okay, baiklah. Setelah pembelajaran kita hari ini, karena waktu kita sudah habis, akan kita lanjutkan besok, yaitu tentang apologizing. Materi kita selanjutnya apologizing. Sekarang kita baru sampai ke thanking, dari greeting, kemudian left speaking, sama thanking. Nah, selanjutnya Miss akan memberikan ananda tugas, yaitu tentang soal bahasa Inggris greeting. Tentang greeting, critical rule and choose the best answer between A, B, C, D, and E. Nah, di sini ada teks 1. Ini tentang pertanyaan nomor 1 sampai 4. Di sini ada sebuah kalimat. Nah, anak-anak Miss isi seperti itu, ada pilihan A until E. Kemudian soal ini dari 1 sampai 15 akan Miss bagikan. Nah, sebelum itu kita akhiri dulu pembahasan kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, kita bersyukur terlebih dahulu. Semoga anak-anak Miss paham semua dengan yang Miss jelaskan. Kalau tadi Miss ada salah bicara, Miss mohon maaf. Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Baik, Miss tutup. Miss ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.